يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الأعزاء، اتقوا الله واعلموا أن هناك رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فاليوم ستدور خطبتنا حول هذا الحديث، مأخوذ من حديث متفق عليه، حيث ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذين الرجلين بين 7 سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، كلنا من آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنها، وهناك أخوة بيننا نحن أيها الناس وخاصة المسلمون، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني لكي ترحموا فلا تؤذبوا لما كان بينكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أيها الأحبة في الله، حاولوا ألا تكرهوا أخويكم، بل يجب أن تحبوهم حبا جما لكي تكونوا معهم في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهكذا ذكر الإمام ابن جوزي عن الحسن البصري رحمه الله أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا فإنهم يسألون عنهم رب العزة ويقولون: يا رب، لنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لم نرهم،
فيقول الله جل وعلا اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. قال ابن جوزي رحمه الله إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني فقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك ثم بكى رحمه الله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, cherchons son aide et nous demandons la rémission de nos erreurs. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nous-mêmes et du mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nul ne mérite l'adoration sauf Allah seul. Il reste sans associé. Et de la même manière, je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô Allah, que tes salutations, ta paix et tes bénédictions soient sur le bien-aimé Muhammad, de même que sa noble famille et aussi ses compagnons, et même tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Par ailleurs, ô vous les serviteurs d'Allah, je vous enjoins à vouer à ma personne à la crainte divine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'adressant aux pieux, ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Musulmans mes frères, craignez Allah et sachez qu'il existe deux personnes qui se sont aimées en Dieu, se réunissent à cause de Dieu et se séparent à cause de lui. Aujourd'hui, notre prône tournera autour d'une partie du hadith puisé de ce livre authentique dans lequel le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a cité ces deux personnes parmi les 7 qui seront ombragées à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Serviteurs d'Allah, nous sommes tous des descendants d'Adam, paix d'Allah sur lui, et de Hawa, sa conjointe, qu'Allah l'agrée. Il existe donc une filiation parentale entre tous les humains, en général, et en particulier les musulmans. Comme le mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui suit. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate 49, verset 10. Pour que vous puissiez user de clémence envers autrui et pour vous empêcher de vous malmener mutuellement malgré vos relations parentales. D'après Anas bin Malik, qu'Allah l'agrée, le messager paix et salut d'Allah sur lui a dit: nul d'entre vous ne sera croyant avant d'aimer pour son frère ce dont il aime pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères en Dieu, faites de votre possible pour que vous ne vous haïssez pas mutuellement. Plutôt, il s'avère nécessaire pour vous de vous entraimer d'un amour bien scellé
afin de vivre en harmonie avec votre bien-aimé ici-bas comme dans l'au-delà. Il existe une petite histoire qui va nous toucher les cœurs. Un homme vivait en harmonie avec l'un de ses amis. Un jour, sa maman tomba malade. Le monsieur, n'ayant pas d'argent pour satisfaire aux besoins de sa maman, prit bonnement son téléphone et composa le numéro de son bien-aimé. Il l'appela. Mon frère Irami, j'ai besoin de ton aide. Ma maman est malade, je n'ai pas d'argent pour subvenir à ses besoins. Je voudrais que tu me viennes en aide. Le monsieur lui a dit tout simplement, on s'appelle après. Un moment après, il commença encore à appeler son bien-aimé. Mais le téléphone ne sonna plus. Il appela encore et encore, sans aucune satisfaction. Alors désespéré, il se dit, je vais chercher mon aide ailleurs. Il partit à la recherche, il tapa porte à porte pour chercher ses vieilles amitiés, mais il n'en a pas trouvé. Il ne fut point satisfait. Désolé, il repartit chez lui. Arrivé à la maison, il est surpris de trouver un sac plein de produits pharmaceutiques sur le lit de sa maman. Alors il demanda à son frère, qui a acheté ces produits? Son frère lui dit, c'est ton frère, ton ami tel. Alors il repartit à sa recherche. Il le retrouva et lui demanda, c'est toi, n'est-ce pas, qui a acheté les produits? Il dit oui. Il lui demanda encore, au moment où je t'appelais, pourquoi ton téléphone ne sonnait pas? Il dit, je n'ai plus de téléphone. Je l'ai vendu pour acheter les produits à ta maman. Mes frères en islam, voilà un bon exemple à suivre. Quand on s'aime à cause de Dieu, on doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas aimer son ami et frère à cause de quoi que ce soit, mais à cause de Dieu. Alors, le messager paix et salut d'Allah sur lui dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime ni le trahit. Et quiconque se met au service de son frère, Allah se mettra à son service. Quiconque soulage son frère d'une détresse, Allah le soulagera d'une des détresses du jour de la résurrection. Et quiconque protège un musulman, Allah le protégera le jour de la résurrection. Cet hadith est compilé dans le recueil de Bukhari et de Muslim. C'est ainsi que l'imam Ibn Jawzi dit d'après Hassan Basri, que la miséricorde divine soit sur eux deux. Lorsque les élus du paradis y entreront et ne retrouveront pas leurs bien-aimés, leurs compagnons avec qui ils étaient des bienfaiteurs dans le bas monde, ils demanderont d'après ceci auprès de leur Seigneur et diront, nous avons cherché en vain nos frères dans ce paradis. Alors ils priaient ensemble avec nous et jeûnaient ensemble avec nous. Avec nous, on faisait les aumônes ensemble. Nous ne les avons pas retrouvés ici. Oh Allah. Allah le plus haut ordonnera à ses anges, allez-y dans la géhenne, faites sortir quiconque aura un atome de foi dans son cœur. Hassan Basri, qu'Allah ait pitié de lui, dit,
Mes frères, multipliez le fait d'avoir des amis pieux, car ceux-ci auront à intercéder en votre faveur le jour de la résurrection. Ibn Jawzi, quant à lui, déclara: si vous ne me trouvez pas dans le paradis, alors demandez d'après moi. Dites à Allah: ô notre Seigneur, votre serviteur un tel, c'est lui qui nous rappelait beaucoup de Dieu. Il nous rappelait de toi. Aujourd'hui, nous ne le retrouvons plus avec nous. Alors, sur ces paroles, l'imam pleura. Mes frères en islam, multiplions le fait d'avoir des bons amis. Ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ne faisons pas des compagnies des incrédules, car ils perdront et nous induiront en perdition. Par contre, si nous faisons les compagnies des bonnes personnes, de ceux-là qui craignent Allah et qui sont des pieux, s'il arrivait que nous manquons à l'appel le jour de la résurrection, ces derniers demanderont d'après nous. Et grâce à eux, Allah nous fera rejoindre nos belles amitiés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لدى خطبة وبازنا إسودة ساترنا كتابي إسوتنا إسو خالي ورناتو إسو بالكا وليسي سوزيرا واندزنا كوكروك فينجي bela binege emo vena ibere se zalimwa isolera katarna soziri bikalanda bolina zalimsi bela be barabana dala salatu kada zulu sosi yele kindali ande muhammad rozi nade yal girmange nade sahabu wano ngobar nga pataba ngbelena wa kazola na alkiyama sum ina belatin duweni e woro tendona arfena sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Belabu warozna dada hutuba ya da sese esoy makfina esidi se so to gonun de siri duka kon de siyo fa sede da vuzra de yobi di chili so biyele so da duro ko wanwa mate se me womba mi dezi mo sona mi womba mi dezi mo sona ize so to vonu de siri e ko koni si o se satu kimilla malwambana ko biya malwamba girmama de hutuba sidini so de ni dare bukadu yudi telesi erana wala na bero jo erana wala ge bozole da ma sorozna bongo jow isowru ku boni de zotu da wuro wonde zotu fay sey so dangena hadisi ge muttafaqun alayhi ay ko buhari da ko muslim da rasul sallallahu alaihi wasallam wa de iralu be wemba wuro wonde zotu fay na bela bo so de ko ragbe lo de zotu de zina wemba bo zole da ma sorozna bo da so do da bada jamo malomba girmamba anya zoleru danna da isti idal hiru ga nyanna bawon tidaga wazo nyanai anya zoleru iso ila asir sol da ma soroze bi yelena sese bilaga bumbozi di sol da ma isidar nga pata ande bi adam na de luna na hawa balur nada able ko biri odolo tayo
da ira daranga subu kutube kelena malwan balota kama da do soro ko wan wa gololo wo verida esu mo baranga be dezina esu bege ko birege belana enyozi mi de ko bire enyozi mu lota e kala forosira e la nyozira e kala yazira e la tizira e kala chenda e la wamba bandanna nga se bukani so de ne dare ami labele e so ni mi de kunyum se mi de kutalusi ami ge mi dokda makazo e nyoze mi de ko bire mu lawta ngani na ngani boyu batlisi dege kudunge bika mozo le nya soro nyodo zolma soro bika men getinye de fere bika men geti fere ka kpanya man winye de widi mallan ayene a alheri wa monanya yo aso solesi edazinya nyumbu de ganja don du weni abige nyoyu arziki lewe wina achuto monanya na so dan wan bare sole da chiwu sisi ada alla bele dal ni dama de kunyom dadal nas dama kama kubri o de lota bi yele bam fawi Anas bin Malik jo radiyallahu anhu wa mati sande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mati ese midana arutallan deziru hale koni sole na igobu wembi zole na dina telati jona kale abiga nya bezi anyo sindi sokoro nya mazmo morozi buko kombelang manu wonge di kada de kamendi sokoro sole sorozi mi asu zuto ko kazange mazisi oh mani chobela na lo yuke na kada kamle manja de kamu wonai so de solemne sese eruna organa donde bo we bo sole da ma soro ura chendige afobumu e go wanyade baga ma fadina lokali di fejo semu wazel telefoni ya donde mani se somo zole zinama mogo wanyade ba ma fadini li de fei sitomani abida se de misiri ya dama bela sana obo telefoni ba se ya dana telefoni wa budomboli wai abidande waya iya halbe ne budomboli bene na gas to mun budi manjana go ali tede da mun budi on gotti don dana ke bina de tarawa aw gotti ga zuwe ni jona lesa na mur fe mojo babu be veri nya gas mi vey babu e boduna so se mi vey e so la da ciwu wala ra mil bini mam be sega mo manjo aw bi so wala na wa dala da nana banga mu fadin ba mari e gode ga duroze wo bozi nu ese ala na tumara dinaro sin don de mani nya yaye wina so abele men de jo wa dala jona sese maya nya mawe sa ma vene telefone do nya ya bele na maya telefone mu ma gamu nan go fadini kadine mama de gaduro me de telefone ga maya mu ma gam fadini mu buna mananya dogo subhanallah ndon dueni zo le e sorona e go ken goge e ja ken jage wo bisilango na ga mboze lay waya telefone e bo kam fadini koda e ogone e ko ordonnance e bo kam fadini e kona sigaduro e vene telefone do Allahu akbar de sol dama soro jamo de kew yili dama anya zole le fatuma andan jalle fatuma solo da ciwona munafisi ko biya malomba girmamba de hutuba sir la ko kare du ko soda mayo de la ko kare du sole dama solen ka ja kazona kama
abige do zoli dama to bonun de solim woni nyo zoli soro zina yana mun jo duniya da na lafiya amma zide do mun ga vezina da maba lahira Allahu akbar ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa al muslim akhul muslim isa malwan ke malwan ni go buga la yazlimuhu isa ido muli wala yuslimuhu ngo idan boyi ikele bo muli ngon daze ngobu woni yanzu lena ibo ce sala mai lanu zuda malwan tallam malwan bile man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati suweni iwe igobu de arkadana isowe mu dengda isi wa man farraja an muslimi kurbatan wani ringa bingmirke malwan nganya wala deina farraja Allah anhu biha kurbatu min kurabi yawmil qiyamah kiyama wa zinga mirkito dana kurge so wala denya wa man satara muslima wenu vumalwan warasirna satarahu Allah yawmal qiyamah so vumurdo woro kiyama sumure hadisi kana ko Buhari da balaga ko Muslim da wa hakaza zakara al-imam ibn Jawzi an al-Hasan al-Basri ese imam ibn Jawzi ese waga mufawe imam Hasan al-Basri jo sese أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة سابق الجنة بيوازو الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا بمبين بدنا بدون دناو ببنا وبنغلا لهير والدنيا دانا الجنة دا فإنهم يسألون عنهم رب العزة نبون بوزنا دو سورو كباني إسو madana mani ngumana wadanga za kuso mana wadongo kufokiti mana wadallan ku zakawa mana wadallan ku alheri don bari jana zawa mana waga bilanga madana wace sinje na bobosu bilana na soda duru kubane iferi de malaikawa ese idhabu linnar ibo sumi malaikawa zuni minida وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونيرنا من إيمان با من يوم إذا ومبرندانا إقالزين من دا كنا سونا الجنة بنغا بدينا بديرا بن بكونا ومونوي عندنا يرزق الناس بالناس إرويونا رو الهيري إرويونا إرو أرزكي وقال الحسن البصري رحمه الله nga Hasan Basri eso de kunyo nirela tambataro la amati ese istaksiru min al asdiqa'i al mu'minin ese ijar me de mudon dina wallam iyu ijar don dina dabata mumbabege malwam babe dezi sona bata fa inna lahum shafa'ata yawm al qiyamah sikiyama wazna bona ledi sibele dama dezira bo don dire duniya ta kina aba zige kurun wazo aljanna ga bi bidasu kudum waga na ngo bozuli ni roze ngo soro ko won tanja aljanna bi yala kare koro fa sebe yele ba kajabu do ba kazona abige imanu e de umbrinda bacum buda kayo kum kayo kala bun Jawzi radiyallahu rahimahullah naga alfa ibn Jawzi e so de kunyo ni rela tambataro langmate e se in lam tajiduni fil jannati bainakum fasalu anni wayo sabi ga mi zuwa aljanna ga mi da kana ma mulauta e bozu maro fakulu idosi ya rabbana dadu saurukum wani abduka fulan kana yazkuruna bik yanda yumbani do duniya da na wanda wasu kudanya rozi sun yi rada na ce so wani matana da almaziri wa bilana fabaka nga wewi wazala witi bela ba jamba cho duniya na ban mazige sese bimbe zikirige mo bengalando bimbe zetina to mo na mal fa ko boni ge ba mana trawa dangali sinje bela ban matuko aljanna to be wi bele sa abada kana mo aljanna da bobo ze muro jamo malomba girmamba yele du solda ma soro
asul sol dama du sol dama bi kadam mazina dama lihi du sol dama bi kadon don dama de ton ki fendi du sol dama bi kadon duna dama lihi ko solero anya dalili ga ba wari na yodo jo zinawe nyanawe e warai anya ngade ga ye gate ndo se ho ma no mo so le nyage mutiyo so tan jam mutisi so ne ko nyom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid jamo malomba girmamba e so ilde de kede yakil kada kazambe da ko buna ro adu da solondi mo de kana mo nga mo kana shinige mo bana wa gala bulo kenna mo dar zikir ngamle e so ro ko bani ko bodi e chelei e so ko boye e kamsina chelei rogo buldo naro la walaysa awoyu alo woyu abalu sisa binden na bu force e so do hijje dina lota na fokti sitala na belawa yu hijji ka aso se fayde dara wadu dal barkana dogo bunaru do elego e bode de biya de to ngo sila kare izolena adini okina izolena ko karwon kina e danna bela na wazawa nyim e sibo po tontra be feri so min bari rose e so da zolonya fuzin jeli darnga de biya so fuzu won jelida e so do albarka e so yele balal heri dina ba kalida e so yele bala so zira ba kalida yele bala tilida ba kalida afu biya bo jingir kena kada barnga so lawayra kazamba kubana bo jingir da e so lawayra kazamba ala na bala darnga so yele tezna ko ko fengi ko kardina wumba ballande de tumara de no zole be ke bo nyozi de jingir kena na e so nyozi jelwe e so nyozi jelwe e so fada e do dado de lana boru bida e so fada dado de lana boru bida e so ne ko nyomeni e so ile ka de ya kal kada kazambe da e so fada we zinna lafiya de bezi dado do de na jingir kena ke de ka de ya dado de na ke de bo nyozi ke wo midana plan da na e so fada we zinna lafiya de bezi de kadalana dado do kon di chok da de la e so bauta e so da solo ba fada kokoro ki fengi so fada kokoro ki fengi kubana be barna bo jingir kena kada commerçant wage retraité wage umba ballan tumanage ballan ku karnage ke ko dinage zemi jadna barnga wenirnga adana jingir kena bu don joyna e so naray ndil nanyade e so naray ndil nanyade e so narada ndil nanyade alisir konde de wezini tena bela iso nyenjenda de da isa iswara so fara dunya kazangi fara al-akhirah kazangi allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma arhamna fa innaka bina rahim allahumma la tu'adhibna fa anta alayna qadir اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة والنعيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.